Sohayara, sonyande hai finali, sohara jande finti. Diko pati dogu, ade sekere sinami. Diko pati darara, ade semuru sinami. Logura benjalete, sondari da benjarete, bada bago bandolo buru, luto orbe. Sohayara, sonyande hai finali, sohara jande finti. Diko pati dogu, ade sekere sinami. Diko pati darara, ade semuru sinami. Logura benjalete, sondari da benjarete, bada bago bandolo buru, luto orbe. Jagaduvida, sohoram nanava. Jagaduvida, soredun nanava. Jagaduvida, sobendem navosa. Bada bago bandolo buru, luto orbe. Masire ko wetu di kan bebe jalo ko wetu di pap Pamsko ko wetu di wetu di pap ça va bien dunia fatim kan bebe Sokunya na do endu lensi durado ko wetu di abaka dunia fatim atambi kan bebe mutar libali Kamara sa Ali Li Abdoulaye Masiri Yusuf Kowetudi Matu Tumara Zé Koulibaly Kalbida Mabouke Rassim Kowetudi Mani Keita Mar Tembeli Issa Biba ko wetodi Alassane Touré Cheikh Touré sa David ko wetodi Ablo Oumar Keita ko wetodi Martial Papisco Ada Popson ko wetodi Popson kan bebe Ibakawa Kini faso josa Nakuru Boubacar Fomba parce que kalau digi option ko wetu emitina vraiment on est chawni baraji sobula famadina bada bago bandolo buru Oumar Diendé ça va bien Ousou François ko wetu di eti sisi Gaza ko wetu di kurule Araf Diallo tout bon abanale pop angata fait che bimaine la furuba mo neke bulila neke ka arai neke dila neke ka simni feri neke kela kono e kabakoye ya zara mama e jimana ke mo bela
Johnny Gana, John Gonia Penilaka, Sokaji Chejola, Willa Manila, Yawula Kaji Chejola, so Manila. Moso Tindela, Kela, Chebu, Moso Tindela, Kela, Jenny, Moso Tindela, Yakono, Omanapambo, Chebu, Moso, Omanapambo, Jenny, Moso, Kaubekaya, Famone, Mulula, Nakana, Nochorote, Jodabane, Nakana, Penilaka. Willy Boy, Signor Lafa, de Comato, Willy Boy, Naka, Okoni, Kalokumaye, Cheva Corona, Nakameya. Kawanga kileke jete swe furu teja moso bela kote no mangolo teja moso bela dunia kono moso bede lolo wolo kote ngolo moso bede lolo wolo na balaba e nanga ma bangi mani baya lolo wolo ndo mayo jurumanane alo fane jurumanane ene madumu ya jurumanane musa dumu ya jonde bane nakana benaka Moso bebe joro la temulo moso bebe joro la jiteso yatu kama mane chani mande muso moru ni krango somo ni doso amunu me mande kono ana munu be mande koka kuma kili kana balaba sidan din tro yiri dugu fere tenen din tro yiri dugu la do chan din tro a dankise dankumba kise kuma badi one love à vous tous www.com Mogota Dabrandra 3W Kana Balaba Tien Basakili Den Perempa. Si un tel croix de l'eau. 3W Kana Balaba Tien Basakili Den Perempa. A danki se dandi. Wane balabiane. Be a won dafale no rogue. Kunu ma viroge go. Parce que ya umuga lenike don jamala go. Ni lenike go. Nyinga manja krobo ni nege ka laje kwa. Ya fa bo mo yen wuli baro ni be ko la fifi na ka to gi ka block nu ni ga manja krobo ni ge ko kam banga viro ge ka le nu na wuli sra ko mai ti lambia ngo jam fana be ga la me go jo ngon comporter de jam fana kelo no fantan keni mo go badi go jam awodo no jamana ko no ko ni abana pobi mfana nya nga faso jode ke ko ye faso joke ma limousine sa ma mobili sa ma sudi mugoma ma mugo bla fasa dala ma wardi mugoma wa nye faso jo wan to yira faso histoire la ko wan gatera faso jo la fe ni ministre be kele we abana peon fantandi ki wolo jamana kono ki mo jamana kono warti fagu warti bagu warti yero ko e ga klaka ke galonti la Allah harala ti ji e bita jana man direct parce que l'état do nie tien fo wala fantam bi se ka munke o ne ka nga sanga soro tien fo la go bla danga dia do o arasat o arasi bachi dia ne toke one love à vous tous mande che ani mande muso kana balaba si tan den tro jiri dugu free amena video ke oh beba do gum na tien do rifo ko mo ti se kam fo ne ba fo de we e mune mangambe malingo do de shogel maiga shogel kokala maiga manen chani mande muso shogel sigira ko abaw da tulula kauda jabala kauda lela shogel sigira wa kuma mbe ko shogel trabo bubuye ko wa shogel dépasse sigira a trabo ministre bay fait de la que premier ministre a taro boy shokal trabo al Soumaïla Choué a trajo kaburu sanfé a ti fa ko lu de fois a trabo al Soumaïla Choué parce que fitri wala dente go shokal trabo al Soumaïla Choué a trabo kaburu dona katabo Choué mo trabo Choué no trabo nyina ma nyina ko tige shokal trabo be ko madame me bubula ko mo kra ministre ala premier ministre do ba nyina no ko a trabo lu be bon na trabo shokal na bu ko de ke problème ya shokal na trabo bubu ya bu ko de ke problème ya wa shokal trabo bubu a trabo bu kelenye ya fa bube a bora bube a trabo bube a trabo bube wa na kumana tunile ya fa ametabo amebo bu tikela amtabo gobani na kumana amtabo goin na kumana amtabo gonjigi bai na kumana amtabo sama dansi na kumana ameta kingo nyini amta kingo nyini fo kingo ndugula ametabo kingo nyini na ko auto content na ma content parce que amtabo kingo nyini amtabo kono ya amtabo waraba flasho la amtabo waraba ya ambo sama we ya fa na ko awe kuma zin ya fa yora trabo bubudi imo fama atrabo bubuye ka bobuwe ko ayem bam bala ki fie amka kingo ni
Naye kingo indro amna tali Gabon katabo goru parce que gori kata Gabon amna tabo goru be am tabo gonye kabo goru ye kabo sama dansu ye kabo bubutkene kabo gobani ya fama am tabo abekui aussi tambo en place la ko ambe ni kui ya fama Asim Goita de asime ka asime Asim Goita il asime am tabo be Asim Goita ba asime nafiki din ne mu jakili din shogal lebe minaliga shogal trabo bubu obsega bubu minel balia shogal trabo Smaila obsega Smaila bola harakana shogal trabo morbui shogal trabo be shogal le kra ministre munu amadeliga ke premier ministre kra premier ministre munu be premier ministre do ataro lufe shogal lebe mo gomina corruption shogal lebe na kala shogal lebe mo gomina wa faso aw faso kono dun aw de ka warduna okay fantandenw aw de ka war duna bantandenw aw de ka war duna jigintaw de ka war duna mali nafolo di duna yo fama wa munu fe shokel kera ministre shokel trabolu anolu mineli te nyonye srala shokel trabolu ani war mineli olu lo te nyonye srala olu mineli o te nyonye srala kui okay o turuti da shokel kunwe Asim Goita nunu kera président ou ye jamana frontière beda tuku ka kla ka beda ele donc yo fama olu ni Asim Goita ko ka mineli ka ali chini mineli beke Asim Goita ou ye mo ka passeport minu la munu yera bora olu be kla la kana donc ibeka nunu beba kona ino Asim Goita shokal noto la ko shokal bega tabu ye ka espérance de nyini parce que na manya obula na fiki denkelo ne kla ka foko espérance kuntala donc shokal trabo premier ministre ou ye ya fama premier ministre korobe katabo shuye katabo nyenema ya ere ko kabna bo video kala amna on be sura shogal bina bo ambe de ko OK atrabo M5 mo ya boras la mo ka bo chrétien ye katabo kafiru ye OK donc mais oni shogal trabo bubuye ani bubu minele ko tenyonya srala shogal trabo bubuye ani ni bubuye façon na folo dum munu ka wuli ka bubu nunu mine oni shogal trabo bubu lu tenyonya srala ante mo shiga na figi dingala OK bon Shokel le M5 nyamoy M5 de Shokel di Shokel kera premier ministre OK y a pas de problème mais mo munube ni awbe inafo makanaki Isa Kabjim inyebe la de mo magange tanu parce que ni mo itanu be shini be boga mo kumbasulu e ko kebe Asim Goita fe na surebe Asim Goita fe e be sorda choufe Asim Goita be président la Asim Goita na ni premier ministre mu ebe taso premier ministre mamuna oye mu jahili denya damneto ebe tablo au premier ministre la oye mu munafiki denya damneto ebe tablo au premier ministre la me olu mu hasidi jamana ti se ka jokaw Asim Goita al na sur Asim Goita be ke president yo fama wa election na ta intere na ya krobo bilab ta faiti la na ya krobo na masafara be flakro na ya krobo abe taka pre bilai talala ga vaide ya ta ya nyela Ibo don prêt. Donc Asim Goita, mon fo malideno ikwambe malideno ina fo opposant malideno ina fo munu nyerete politique kono. Malideno a dawale no a droit no aka sharia ba ira ka ke président. Mais Asim Goita ka président be dépend ni transition ni la Asim Goita ka président be dépend chokal de la Asim Goita ka président be dépend aya ni mu organise ni mu bablo no ye transition no nyena abiseka ka président no manye Asim Goita be ta no manye Asim Goita be boy no manye billahi al boata to bi nyena tatoi no manye Karim tatro bi nyena tatoi no manye Boubé Mamidjanai no manye ni transition manya blo bubu be usai ni transition manya blo maldem bebe usanai ni transition manya bolo digitikedu ni transition manyabolo faso kumbasuludu ni transition manyabolo ni transition manyabolo anyo malo ya la quotidien kono donc ni transition fana Asim Goita tese ka transition ke kanyena ni nani shokel kukala maigade donc ni mo mu be shokel fe ja kwa di beke ibeke Asim fe ni mo be Asim fana fe ibeke shokel le fe shokel le M5 nana barake kataka suruma malu M5 barake kataka suruma faso na folo dum M5 barake kata M5 a wuli ku sorola wa M5 machi ya fama uyeje bebo M5 tona Isa Kabjumu ini dako neba solo ka balani Isa Kabjumu yora ifle ne be ko bolini kumato munda M5 ka munda M5 mogoka
munda ya fama wa M5 tiena muso na chokoroba kwa e de foloko ku tira e de foloko ka barka bana e de foloko ko mo kelengele no e de koku kera zami kelekele e de glala kafo ka kungolo kwe ya fa badala bugu reje mila mamtu dugo ko borala ka bana ino nana kele ya yurola ya yira mo le bo ko islamela ito no fe politique ko ni islamela te kelenye e isa kabdum e de folo i bora i folo shokel Asim Goita ka kuma fo ojo diri mare mais Asim Goita teta ya fama wa kata fo kiba ke ka shokel la gosho na figi de atebe Asim Goita teta kata fo kibe Asim kokoro ina fo ibe malien bela goshi politicien bebe la goshi opposant bebe la goshi ministre bebe la goshi mali che bebe la goshi chokoroba bebe la goshi musokoroba bebe la goshi mogo warate mali kono ni Asim Goita te che warate ni Asim Goita te président warate ni Asim Goita te maliko mogo tise ka glana Asim Goita te Asim Goita kelen tese e yera tese ok donc malden bedibisi chokel Asim Goita ya choisi wabaka baraka na Asim Goita do ni be Asim Goita fe ni te chokel fe na figi de ado ni be chokel fe ni Asim Goita fe anyo jahili de nyamabo ambe franyon ka de ka faso do place nyinite ambe franyon ka faso do faso dugu côté ambe franyon ka faso do de ni e karsa ya be na figi de ya be malide anta na figi de alante mogoni mogoka kelela ya fama ante marchi kola ante mogo wuli fanga kama ante mogo wuli malden kama mogo te mogo labo ya fama on a figi dia ate bemble ne benga tien de forêt ni mu nyana ne bo de fo ni mu manye bambram paki na ya jaay parti bedaka benyono ne balaka bambram paki na ya jaay ministère benyono ne ka foi ay faso kesi bet dum munu fa de la ka dodo akono olu de fa dodo akono ni e kunfin bugole politique la ima da tegere fo drone makui sinon tegere fo la o te bugo politique kena kane an wa foi tala ko safna minan kira wulu ka foi tala te ko adente ko an ye jamana ngona anya wulu de kolikola ante ya fama c'est-à-dire jamana kesuko la fantam bebi ki yere nyegane fantam bebe klo de anta do an fata do an bata do me an fana ba olube impôt sarabe bla kono fama deun mo kala no ne ba dun an fauta do an fau ba saradi an bauta dun an bau ba saradi yo fama an yere ta dun an ne ba bla kono OK donc mais jamana e jamana di ya fama donc chokel ko ani mo te bala de chokel ma wardan fama madam ba ma an fa ma chokel an ba ma yi mais amanga horonya de fede ay chokoroba to akaka barake ay chokoroba to ataraka ba wa be yorom na bi fanya bi banye aka signature ka usi fata aka signature ka usi batay shokel ka samara be mu bla ka dutagla shokel ka samara no tununa o kibara ka boni fa ka sayay ni shokel ka fugula no tununa o kibara ka boni baka sayay yo famawa ni shokel ka gleki farala walla ho kibara ka bona ka duchili parce que ataraka ba ne gui nete nafgi alaw OK parce que tiga woro nyon ko be tiga fara chayo ni kibe muguba ni kala bubu tiga la ni e muguba kala bubu tiga la yiri bolo chama ba adamunda de ni ya fam ni tayer ke ko kale be glegi ba kala samala ay kuma ba fo na ya ke fana ay ko ba ke OK donc jamana be yoromna ni tara kungo kono ni ko mogo yo ni ma mogo ye ibi yere ye OK jamana in filɛ nin cogo min na parce que kamalen wɛrɛ i tigɛra i kaya la cogo i b'a minɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ billahi a dɔgɔyara subara a fɔsɔnna n'a i tigɛra la cogo ni ɲɛgɛnɛ kɛ kuma sera i b'a minɛ ka ɲɛgɛnɛ kɛ donc an bɛ tiɲɛw de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna muso namarani o cɛ b'a dacogo dɔn cɛ tɛ wa muso kelebetɔ fana o cɛ b'a sicogo dɔn cɛ tɛ wa donc jamana ko ni mun k'i bɛ kuma dɔrɔn i taa yɔrɔ dɔn na mais jigitigɛ ko dɔ ye n sɔrɔ Mali kɔnɔ Nuhun Jilino de ko yoro Nuhun e flɛ Jilino de ibo do i ye kufran da yoro Jilino ba dongo a gerela jola ma gere jola a dara corner la 300 mètres la 300 Jilino be kufran do yoro be Nuhun Jilino de ko nyebe la ne kun dalo no e chaina ne kun dalo no e la ne kun sono no e ne kun nyana e chefolai ne nyana e faso demenai ne nyana e faso kun koro tambaga mede Jilino de ko ebe na muni fo fangama ebe se ka ba M5 la todi
aw bɛ se ka Choguel critiquer cogo di n'aw ta ye faso ko ye mɔgɔ o mɔgɔ ta ye faso ko ye i bɛ Choguel critiquer mun na est-ce que a ye wari de bɔ ka na wa est-ce que wa négocier ka na de wa est-ce que Choguel de taara sɔrɔsiw fɛ wa est-ce que Faransi de Choguel imposé wa est-ce que la Bouaka mɔgɔw de Choguel imposé wa jɔn de ye Choguel imposé mɔgɔ ma imposé sɔrɔsiw de an janfa y'a fɔ an simina ka mɔgɔw y'an janfa u y'an traye u taara ka taa su ta foro kɔnɔ ka na u nana su jɔ ka gileki don a la k'an bloquer su bɔra ka dugu bolo maintenant u y'a dɔn ko jaja mɔgɔ de bɛ se ka mɔgɔ ko ɲɛnabɔ su tɛ se ka mɔgɔ ko ɲɛnabɔ donc maintenant olu de nimisara u seginna ka na Faransi ma yira o ni mɔgɔ yira don Mali la hali ni ye diɲɛ bɛɛ faga k'a tɔ to Choguel kelen Faransi kun t'a yira franchement Choguel yira Boitatɔ m'a yira ok sɔrɔsiw m'a yira malidenw de ka ministre ye Choguel ye sɔrɔsiw nimisalen de ka ministre don sɔrɔsiw regrettelen o de ministre a ye sɔrɔsiw y'a dɔn tafan t'u bolo i y'a faamuya wa Faransi b'u k'u bunte nordisiw b'u k'u bunte sɔrɔsiw y'a dɔn tafan t'u bolo Bouaka mɔgɔw olu y'o fanga ban ka ban donc sɔrɔsiw seginna malidenw ma u regrettelen u nana malidenw y'a dɔn u kun kan ka mun kɛ u y'o dɔn u seginna u y'o kɛ Nusar o fɔli sera fɛn na wa o fɔli sera gauche ni droite la wa Nusar bina mun tubabu kan fɔ an ɲɛna de ne ko n'i ye mun tanu munna o bɛ tiɲɛ dɛ n'i y'i bari mun na munna o bɛ tiɲɛ dɛ Nusar ne ɲɛna ko na kɛ yɛlɛyɛlɛ n'a ye y'a faamu i n'a fɔ chrétien ka dɔnkili ni yɛlɛyɛlɛ n'a tun bɛ ala la ne tun na yɛlɛ ka taa barikada ne ɲɛna na kɛ malidenw bolo yɛlɛyɛlɛna dɔ ye Nusar cɛkɔrɔba Nusar n'i ka tuwabukani Nusar n'i ka propriété n'i ka Bamakɔ kayani n'i ka civilisation bɛ na ko bɛ Choguel critiquer pou ne tigɛrɛ la bɛ Choguel critiquer mun na qu'est-ce qu'il a fait a ye mun de kɛ b'a kan Issa Kabji b'a kan b'a kan journaliste nengodenw b'a kan asididenw b'a kan nafikidenw b'a kan munafikidenw b'a kan jɔnni bɛ bila Choguel la n'i tɛ Bouaka mɔgɔ ye jɔnni bɛ bila Choguel la n'i tɛ RPM mɔgɔ ye jɔnni bɛ bila Choguel la n'i tɛ Faransi ka mɔgɔ ye jɔnni bɛ bila Choguel la n'i bɛ Mali basigili fɛ jɔnni bɛ bila Choguel la n'i bɛ Mali ka ɲɛtaga fɛ jɔnni bɛ bila Choguel la a ye mun de kɛ a y'a k'aw ba n'aw fa kama a ye mun kɛ a k'a fɔ an ɲɛna a ye cɛkɔrɔba to yen a y'a to yen a ye mun k'aw la a ye mun de k'aw la Nusar ne ɲɛna ko an ka kan jigi kɛ de parce que tu es le première personne mun sera ka arasa sigi ka kalan tubabu kan na tu es première personne mun sera ka arasa daminɛ sɛni kan tu es première personne mun sera ka arasa gueule fermée tu es première personne mun sera ka arasa ka kabakisɛdenw dogo tu es première personne arasa sera k'a tɛ mun kɔrɔ tu es première personne mun sera ka yira arasa la k'a tɛ fɛn dɔn tu es première personne mun sera ka yira arasa la k'i taara ka karamɔgɔ mun to yen nɔ dɔ farali ka dɔnniya ka karamɔgɔ yɛrɛ ma to an dɔ la y'a ko ka jɛ i tɔkɔlenni o ye pla y'a faamu o ye tulu ni mɔla yɔrɔ min na k'a ka kɔsɔw tereke ka tɛgɛ ci a bobara ka taara an ye tanu la an ma bɔ karila ka tɛnɛ sɔrɔ bɛna mun de ye la ka kɛ n'an ye Jilino bɛna mun kufran jan dɔn an ko Jilino ni kufran i bɛna nin ta jɔn de kun Nusar di Jilino mais Brésilien ka Jilino mais attends mais e bɛ fɛ ka mun de kɛ de Nusar a fɔ an ɲɛna kɛ Nusar Choguel ye mun k'aw la a b'a dɔn mun na pourquoi Mali ko tɛ ka ɲɛnabɔ Irisiw ka na o Américains ka na o Français ka na o Français ka taa o si tɛ o malidenw yɛrɛ ka bɛn kuma kelen kan kɛ Mali problème ye jumɛn ye fɔlɔ yanni mɔgɔ wɛrɛw ka na voilà là d'accord mun de bɛ yen de i y'o faamuya wa dɔw b'a fɔ ko ministre dɔ bɛ na dɔ bɛ wuli ka taa bila o ministre la ministre mun ma baara daminɛ fɔlɔ dɔ bɛ na k'an ka sigi ka kuma kɛ sigi ka kuma bɛ kɛ mun de kan malidenw yɛrɛ ka problème tɛ kelen ye fɔlɔ dɔw ka problème ye jamana basigili ye dɔw ka problème ye jamana wulili ye dɔw ka problème ye nafoloko ye dɔw ka problème ye place ko ye dɔw ka problème ye mɔgɔko ye dɔw ka problème ye tɔgɔko ye dɔw ka problème ye parti ko ye mais olu bɛɛ bɛ se ka bɛn wa mais politique do i y'o faamuya wa ok ne ko jamana ka jɔ ko jamana ka jɔ ko jamana jɔli ka daminɛ Segu ne ko jamana jɔli ka daminɛ Kayi mais o bɛɛ ye Mali ko de o i y'o faamuya wa ok n'an bɛnna ka bɔ ok an ka komi an bɛ wagati min na sisan ni samiya sera Segu donni o ka gɛlɛn ni Kayi ye an ka baara daminɛ Kayi mais o ye Mali jɔ dɔ ye kɛ i y'o faamuya mais ne ko non y'a fɔ ma Segu goudron bɛ Segu ka ban hôpital mankan ka jɔ Segu goudron bɛ Kayi ka ban mais Kayi ni Bamakɔ ka jan hôpital ka jɔ Kayi ni o mun faden kɛlɛdenya ye Mali ko y'o de quoi fo bɛɛ ka bɛn malidenw hakili ka kɛ kelen ye mun de kan fɔlɔ ka se ka problème ta
problème du monde moun be fantan concerné parce que aw be politique ko kele la politique te fantan mako be politique la afateka ya batte nyemoga la aw be ya fama constitution ko la fantan be constitution ko do afata do abata do ayereta do yo fama wa mais aw be dogotroso do ko la ni ame bina dogotroso lo ka soro sira de binke fantan be wotoro kono muso be ka digi wotoro kono aw be e place ko kele la aw be bamako kele la fantan be ka wotoro ko kele la est-ce que aw to lu do nyene bo folo wa mais priorité ou kata ni ko ka priorité ta folo mune kele no ka priorité aw n'aw fa n'aw ba cɛ élection bɛ organiser cogo min o de bɛ bɛn na est ce que élection ni malidenw ka problème ye est ce que élection bɛ na malidenw dumuni yan élection ko ka kan ka problème ye IBK ma sigi élection de la wa élection ko ka kan ka problème ye Alpha Umaru Kunare ma sigi élection la ATT ma san tan kɛ élection na Alpha Umaru Kunare ma san tan kɛ élection na wa Buwa ma san tan kɛ élection na wa o kuma transition ko de do ATT ma transition kɛ anw fɛ yan Sanogo ma transition kɛ anw fɛ wa i y'a faamu Assimi Goïta ninnu ma transition kɛ anw fɛ yan donc Mali ka problème tɛ transition ko ye Mali ka problème tɛ élection ko ye Mali problème ye mun ye Mali problème ye ɲɛmɔgɔ ntanya de Mali problème ye mun ye ɲɛmɔgɔw de ka hinɛ fantanw na ɲɛmɔgɔw ka fantanw ka problème ɲini k'a dɔn ɲɛmɔgɔw ka kuma y'a fɔ fantanw fɛ u ka fantanw ka problème ɲini u ka sira di fantanw ma u ka ji di fantanw ma u ka dɔgɔtɔrɔso jɔ fantanw ye u ka furaw da bi fantanw ye u ka binganikɛlaw kɛlɛ fantanw ye terroriste ni jihadiste ni rébellion ni bandi ni zoni u k'o kɛlɛ fantanw ye n'a y'u jɛ u k'a tɔ bɛɛ dun aw t'o kuma fɔ jamana cilen no i bɛ n'i sigi i cɛkɔrɔba an bɛna k'an bɛ kuma i tɛ dɔwɛrɛ mu da dɛ élection bɛ kɛ organiser cogo min na est ce que a bɛna kɛ 9 mois kɔnɔ est ce que élection bɛna kɛ 8 mois kɔnɔ élection bɛna kɛ kuma jumɛn de est ce que anw mago de bɛ élection na a tɛ taa ka bɔ an kunna ni élection ko kuma ye de a bɛ ka siran Faransi ka mun ye en tant que Alassane Dramane Ouattara o ye coup d'état de kɛ koyi parce que a y'i ban ka taa a bɛ yen Guinée président o y'a kɛ a bɛ yen ok Tchad président coup d'état de do a bɛ yen ok donc u tɛ se ka na u da sigi anw kelen da la mais anw de tigɛlen do anw yɛrɛ la est ce que Ivoiriyɛnw bɛ ka kɛlɛ de kɛ Alassane ko la wa est ce que la Guinéenw bɛ ka kɛlɛ de kɛ i y'a faamuya wa Alpha ko la wa est ce que la Tchadiyɛnw bɛ ka kɛlɛ de kɛ wa mais o bannaw olu sigira ka ban faso ka se ka ba sigi u bolo mais Guinée président bɛ ka baara kɛ o vrai ou faux mais on ne wulilen do a Faransi ko kuma denya ni a batra kuma dama dama na a tɛ mɔgɔw to alu ka baara kɛ ni mun ko o manamana ko ninnu olu tɛ se ka bɛn o y'o faamuya wa an jagoyalen tɛ ka élection kɛ dɛ ok an jagoyalen do mun na sisan komi aw bɛ Bamako aw ye diɲɛ dan kɛ Bamako ye ka Mali dan kɛ Bamako ye i y'a faamuya aw tɛ taa hali Kati aw tɛ taa hali Kati aw ka mɔgɔ yɛrɛ tɛ Kati ala tɛ taa Kati ban na y'o faamuya aw jɛnyalen ba hali Kalaban aw tɛ tɛmɛ Kalaban ACI la ni y'aw tɛmɛnen hali Kalaban kura dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ aw bɛ ka taa aw ka mɔgɔ dɔ kunbɛn mun bɔra Faransi ka na aéroport la aw tɛ taa diɲɛ kɔnɔ ok aw jɛnyalen ba y'o faamuya wa o ye zɛrɛninkɔrɔla ye aw jɛnyalen ba y'o faamuya wa o ye cɛnfala ye aw si tɛ bɔ Bamako aw bɛ balo a kɔnɔ ye ka sa a kɔnɔ ye aw mago foyi tɛ burusi kɔnɔkaw la donc Mali problème ye mun ye Mali problème ka ɲini k'a dɔn transition wo élection wo constitution wo nin bɛɛ bɛ aw de ma nin bɛɛ ye mɔgɔ kalannenw yɛrɛ de ka hɛrɛ ye i y'a fɔ constitution a tɛ mɔgɔ si arranger ni mɔgɔ kalannenw tɛ constitution a tɛ mɔgɔ si arranger ni députéw tɛ constitution falen n'a ma falen a tɛ mɔgɔ si arranger ni minnu bɛna kɛ ministre ni présidentw ye aw ɲɔgɔn parce que aw bɛɛ ɲɛ b'o de la o de kama aw kɛlen don k'o faamaden classe in ta k'o faamaden place in ta k'o kɛ malidenw ka problème ye o ye aw kalannenw ka problème ye o ye aw ministrew ka problème ye o ye aw opposants ka problème ye o ye aw présidents ka problème ye o tɛ anw arranger anw mako t'a la an t'a dɔn ok n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ n'an ka lajɛ a bɛ tile guwa i la dɛ aw kungo aw kan'o k'an kungo ye aw ka problème aw kan'o k'an ka problème ye aw ɲɛ bɛ mun na aw kan'o kɛ k'an ɲɛ b'o de la aw bɛ ka mun ɲini aw kan'o kɛ anw ka ɲinifɛn ye aw k'aw ka politiki denyaw kun ta ka bɔ an kan aw ka anw fantandenw lajɛ aw si faama deli ka sa marche la depuis Moribo Kile aw si kɔrɔkɛ kɔrɔba ma sa depuis Musa 91 Musa tagali la aw si den ma sa IBK ka tagali la i b'a fɔ donc a fantandenw de bɛ ka sa a la mais aw y'u kungo ɲini aw ka dɔn kɛ fantanw yɛrɛ bɛ mun de la fantanw niyɔrɔ ye mun ye Maliko la u bɛ mun de nɔfɛ u niyɔrɔ ye mun ye aw k'a k'aw fa kama aw k'o fɔ an ɲɛna yanni aw ka taa sigi manamanakaw n'an da la ok Mali bɛ ba sigi ok depuis Moussa Traoré taara Mali tora jɔnw bolo élection de nana ni bɛɛ ye pas paga ma ɲɛnabɔ donc maintenant ça
Asim nunu sigira me atu ka barakeke unena ni fa karsa ide unena ni chokoroba do unena ni musokoroba do o kuma Johnny be se ka wolo ibe ka tagale ni biche ka koroba ministry akadema demsonu ne kaine demsani be mi jigida dem am be man jigida am be man am jigida batilika fini fana denga man jigi kariya demsonu ne kai jigidara demsani menga ko jigufa a fayna ke ben le cerveau ko ay jigi ay demsan do fayna mu jigufa ibi jigida jonika ni jigida muga ya fama ibi jigido ka ko e fima shini bita so jemai yo fama a de fayna ke mo se ka demsan ko fo jamana be ma tugu demsan do ko wa ne yana mana arasa sigile arasi bachi ne mano sigile ya fa ko shokel tara nyamanche ko mogo wɛrɛ de kan ka bɔ ka taa ɲaman cɛ ko ministre dɔ bɛ yen ko voirie bɛ yen ko donc ko baara kun ka di y'a fɔ voirie ministre de ma olu de kan ka taa ɲaman cɛ arasa cɛ est-ce que i b'a dɔn n terikɛ ni i b'a dɔn ni arasa dɛ walayi sanga bɛ i ko sini musobakɔrɔ si n'a bɛna a tɛ wuli koyi arasa e bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ i bɛ i ko silipu de quoi ni npogo donna dɔrɔn a kasantan tɛ i yɛrɛ t'a dɔn i bɛ mun fɔ depuis wololi ba fɛ e ka ko ɲuman kelen kɛ Mali kɔnɔ ngo kɛra ɲamancɛ de i taara i jɔ dibidan ɲaman na o y'a sɔrɔ u bɛ siri ɲɛ u y'o cɛ Rasibachi tiɲɛ tɛ wa ni ɲamancɛ ma kɛ victoire ye e ka ɲamancɛ dun ok Choguel kɔni y'i to ministériya la ka ɲamancɛ e ko Bubu mun ni défaut t'o la est ce que Bubu ye ɲamancɛ a k'i fa ni ba kama est ce que Bubu ye ɲamancɛ hali poubelle ni kelen est ce que Bubu y'a kɛ wa hali ka yɔrɔ furannen ta poubelle la est ce que Bubu y'a kɛ wa e ko Bubu ko défaut t'o la ko Bubu ko ɲɔgɔn ministre mana Mali kɔnɔ Bubu dun ma se ka ɲama in cɛ dɛ Choguel ye ɲama mun cɛ Bubu kɛra ministre ye ka ɲama in to yen ka Bubu bɔ ministre la ka ɲama in to yen Bubu ma se k'a cɛ Bubu in ma se k'a cɛ Bubu ma se k'a cɛ Choguel y'a cɛ Assimi Goïta y'a cɛ wa n'o de digirila an yɛrɛ bɛ ka ɲamaw de ɲini koyi an bɛna ɲama dun yɛrɛ de daminɛ an y'a cɛ koyi Choguel bɛ taa ɲama de cɛ a yɛrɛ bɛ don voirie mobile kɔnɔ fo ka kɛ kun depuis u ka voirie kesu jamanjanba yi y'a fɔ orange fo u bɛna dɔrɔn ka jɔlɔkɔ don a la an bɛna n'olu bɛɛ de ye sisan nɔ mɔgɔ tɛ taa voirie la ko Choguel bɛna kɛ premier ministre wa a bɛ kɛ voirie directeur ye y'a fɔ wa voirie a bɛ kɛ voirie ɲɛmɔgɔ wa Choguel yɛrɛ de bɛna to ka y'a fɔ wa a yɛrɛ de bɛna to ka voirie boli a bɛna to ka machine ninnu boli koyi an bɛ giri don guu kikun ya kum shuo shukum kum an b'o de kɛ ko n'o de digirila an y'o kɛ ko Bubu m'o kɛ koyi Choguel y'a cɛ bi Choguel y'a cɛ e nafiki den an ka na Rasibachi et puis n bɛna tiɲɛ dɔ f'i ye Maliko la mɔgɔw bɛ se ka nin yɔrɔnin ta ka bila TikTok kan koyi parce que n bɛna mun fɔ tiɲɛ de don Arasa i b'a dɔn mun na i bɛ ka fanga i kun b'o ɲɛdɔn ok i bɛ ka fanga i kun b'o ɲɛdɔn i ye ɲuman ko la i ye juguman ko la i bɛ ka tara i y'a fɔ bandaw fanga i bɛ se k'i da don o la bandaw fanga kɛr'i ɲɛna Assimi Goïta y'a fɔ Assimi Goïta nalen ka IBK minɛ i tun bɛ se ka dɔɔnin f'o la mais f'i ka dɔn Assimi Goïta bɔra yen i y'a fɔ fɛn de sigira i y'o faamuya wa bandaw sigira bandaw fanga an y'o minɛ o kɛra k'i to kaso la ko i tɛ foyi dɔn Assimi fanga in na président i da t'a la i ka baarakɛta la i nɔmaya la a ma k'i ɲɛna i t'a histoire dɔn i t'a nacogo dɔn i tɛ coup d'état kɛcogo dɔn nin y'i sɔrɔ kaso de la koyi i y'a faamu Assimi Goïta ka nin coup d'état ye Arasa i nafiki den i tɛ foyi dɔn nin na parce que nin y'a sɔrɔ i bɛ kaso la nin kɛra i kɔfɛ i tɛ nin ma daminɛ ɲɛna nin ma laban ɲɛna nin kɔ ma mɔ ɲɛna wa nin jɛgɛ tɛ tila i ɲɛna nin basa ma faga i ɲɛna wa a tɛ jeni i ɲɛna nin tubani ma bɔ i ɲɛna wa a ma bin i ɲɛna nin fini ma sa ɲɛna wa i t'a fara ni sugu taga ma k'i ɲɛna wa i tɛ nin na nɛnɛ i na daga den i tɛ foyi dɔn nin fanga la a y'i sɔrɔ kaso de la donc kana kɛ i n'a fɔ i jɛra i bɛ ko dɔ nin na dɛ nin fanga ma nin ɲɛna dɛ a ma daminɛ ɲɛna a ma nin ɲɛna nin fanga y'i sɔrɔ kaso la nin fanga y'i sɔrɔ la nin y'a sɔrɔ la i bɛ lycée la ni fanga kɛra ka sɔrɔ la i bɛ bolibana lycée la ni fanga kɛra ka sɔrɔ i bɛ kaba la ni fanga kɛra ka sɔrɔ i b'a kɔnɔ ni fanga kɛra k'i to i ɲaga la ni fanga kɛra ka garaw t'i da la ni fanga kɛra k'i to 4000 la ni fanga kɛra k'i to turu kɔnɔ i tɛ foyi dɔn nin fanga la dɛ an t'o ja i la dɛ i tɛ nin président coup d'état mun kɛra bandaw la i tɛ foyi dɔn a la i ma baraka la i ka CDR ma baraka la i nɔfɛmɔgɔ ma baraka la i dɔnbaga ma baraka la i kulekɛɲɔgɔn ma baraka la nin bɛɛ y'i sɔrɔ kaso la Rasibachi donc ka n'i da don nin fanga in la parce que i tɛ foyi dɔn nin na a coup d'état i tɛ foyi dɔn a la a ma k'i ɲɛna donc Assimi Goïta fanga in bandaw tagali a ma k'i ɲɛna dɛ a daminɛla k'i to kaso la a banna k'i to kaso la donc ok an ye bandaw kuru e ma bɔ a kuru kuma kalama fanga in sigira cogo min na o y'a sɔrɔ i bɛ kaso la i bɛ zagaroba dun na i tɛ fɛn dɔ na dɛ i y'a faamu parce que kuma min na
i bɔra kana k'i ka arasani réclamer k'i ka arasa tigɛra k'i bɛ plainte kɛ depuis ne y'a dɔn ko ja cɛ ma kalan arasamani tɛ mɔgɔ si n'i ka arasa tɛ don kaso la parce que n'u y'i to yen i kunsigi jamanja n'i donna kaso la den wɛrɛ n'i n'o kɛlɛla u bɛ se k'a minɛ i yɛrɛ bɔra yen a bɛ se k'a minɛ k'i étrangler k'i faga n'a ye u bɛ se k'i to sunɔgɔ la k'i kunsigi tigɛ k'u yɛrɛ faga n'a ye u bɛ se k'i kunsigi tigɛ k'a siri ɲɔgɔn na i y'o faamu a ka yɛlɛ koko fɛ n'a ye depuis ala ye diɲɛ da hali Jamaïque mɔgɔ ni kunsigi tɛ don kaso la depuis ala ye diɲɛ da Europe bɛɛ mɔgɔ ni kunsigi tɛ don kaso la depuis ala ye diɲɛ da France n'i donna i kun bɛ gana Amérique n'i donna i kun bɛ gana Chine n'i donna i kun bɛ gana i y'a fɔ Inde fɛ i kun bɛ gana farafina kaso bɛɛ mɔgɔ n'i kunsigi cayara kaso kɔnɔ danger don i kunsigi bɛ di i yɛrɛ de ka sécurité kama e gawaden halisa e t'o dɔn que e ye droit kɛ e ni ala cɛ ni mɔgɔ ni kunsigi donna hali musow u t'u kunsigi tigɛ pourquoi u b'a kɛ dɔ kana dɔ ta kunsigi ma ka kojugu kɛ dɔ la e t'o si dɔn que e bɛ taa plainte don k'i ka arasa nɔfɛ e tɛ dunna arasa la e ka arasa kɛli n'a bɔli quoi si a bɛɛ ma tɛmɛ san 5 kan a b'anw minnu kun plus de san 10 kɔ e bɛ arasa ko sariya dɔn ni arasa ye cɛ o cɛ kun parce que i b'a sɔrɔ kasokɛla de tɛ i y'o faamuya wa kasokɛlaw tɛ o de kama u b'a f'i ɲɛna arasamani tɛ se mɔgɔ ma tu vois un peu i bɛ n'i jɔ ko e bɛ t'i ka arasa nɔfɛ i tɛ t'i ka arasa nɔfɛ an tɛ Assimi Goïta fanga i tɛ ko kalama o la dɛ Assimi Goïta fanga i da t'o la dɛ Assimi Goïta fanga parce que ne y'a f'i ɲɛna ɲɛ jalen don o tɛ lettre sɛbɛn dɛ ɲɛ jalen don n'i ye bigi ta k'i sigi ka i kunna ko parce que ɲɛ jalen don o tɛ lettre sɛbɛn dɛ donc i tɛ foyi dɔn o de kama ɲuma n'i ye gawa ye bilahi i ye gawa de den yɛrɛ tɛ foyi dɔn e tɛ foyi dɔn e nana dɔrɔn blocu la dɔrɔn jama tuguri e kɔ dɔrɔn nɛn ka di i y'a faamuya wa e tɛ foyi dɔn e bɛ n'i jɔ ko fɛn n bɛ mun fɔ journalistes ye vidéokɛlaw ye mɔgɔ i ka kɛ hɔrɔnden n'i kumana i ta fan bɛ dɔn Choguel nana a y'a to a ka baara kɛ a y'a to ninnu yɛrɛ ka baara kɛ a ka kiritigidenya dabila a y'a to ninnu ka baara kɛ a ka faden tɔɔrɔdenya dabila a y'a to ninnu ka baara kɛ walasa jamana ka basigi a yɛrɛ ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka jamana in basigi o kɛ y'a faamu mɔgɔ si kana na an kunna ni élection organisée ko kuma ye an tɛ élection n'an ye élection organisée Faransikɛw fa tɛ sigi n'an ye élection organisée Macron tɛna sigi Poutine tɛna sigi Chine président tɛna sigi n'an ye élection organisée a bɛ anw de intéressé a bɛ anw de jɛya a bɛ diya anw de ye mais n'aw wulilen don ka sɔrɔsiw to kɛlɛ la ka jamana tigɛlen to ka mɔbiti chauffelen to jadisiw bɛ fan bɛɛ insécurité bɛ fan bɛɛ k'aw bɛna wuli élection fadendenya kɛlɛ la k'aw bɛna wuli élection jɔyɔrɔ ɲini na k'aw bɛna kɛlɛ yɛlɛma ka kɛ élection ko ye k'aw bɛna kɛlɛ yɛlɛma aw bɛna jamana coro a ye nasigiya dabila aw ka jahiliya dabila bɛɛ ka kuma i fa fɛ fa ɲɛngoden bɛɛ k'a ka ɲɛngodenya dabila bɛɛ ka kuma i ba fɛ ba hasididen bɛɛ k'a ka hasididenya dabila bɛɛ ka kuma i kɔrɔkɛ fɛ i y'a fɔ kɔrɔkɛ jugumanciden bɛɛ k'a ka kɔrɔkɛ jugumanciden dabila bɛɛ ka kuma i ka ɲɛmɔgɔ fɛ ɲɛmɔgɔ juguden bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ jugudenya dabila an k'an bolo di ɲɔgɔn ma i y'a fɔ an bɛɛ ɲɛ bɛ jamana in tiɲɛ na mɔgɔ tɛ fɛn ɲɛnama k'u bɔ tasuma na dɛ bɛɛ ɲɛ bɛ jamana in tiɲɛ na fɛn bɛɛ belebele cɛ ka ye fo kɔkili an ka sabali an ka cɛw ta dɛ ni sagajigi kɔrɔba b'a lamɔ kun dɔ a tɛ kɛn ta dɛ ni seliba saga b'a lamɔ kun dɔ bilahi a tɛ bin dun an ka sabali dɛ y'a faamu hey dɛgɛnin tobi o bɛ musobakɔrɔ kɛ gado ye dɛ y'o faamu cɛso bɛɛ laban ye kɔɲɔmuso ka so ye ne bala bɛ mun fɔ aw ɲɛna anw ka foyi t'a la koyi anw ta ye tiɲɛ fɔ de y'a faamu bala komandi ye bala ka kuma ka farin i ma ɲininka o si la koyi mais bala bɛ mun fɔ o tɛ tiɲɛ cɛ si fa n'i fa o fa dɔn k'i fa ye nkalontigɛladen n'i ba y'a fɔ a b'i ba ye nkalontigɛladen n'i tɛ ne fɛ dɔrɔn i tɛ tiɲɛ de fɛ bɛɛ b'o dɔn y'o faamu n'i tɛ ne balaba ka kumakan fɛ i kana kɛ ne yelen fɛ mais ne ka kumakan n'o digirila parce que i tɛ tiɲɛ de fɛ wa i tɛ se ka tiɲɛ bali kuma kow bɛ cogo di donc an ka tiɲɛw fɔ ne kɔni bɛ ka mun fɔ aw ɲɛna wallahi c'est-à-dire yɛrɛ nɛgɛ a da ye ɲɔkala boli ye koyi ko n ka soni bɛ se boli la k'a sɔrɔ i yɛrɛ de bɛ se boli la i m'o faamuya wa ne bɛ mun fɔ aw ɲɛna muso kɔnɔma cɛ tɛ se k'a fɔ ko den t'ale bolo mais muso kɔnɔma cɛ jigi ma tigɛ ala la dɛ o tɛ tiɲɛ ye donc mɔgɔ sanji mun bɛ ka mɔgɔw laɲini o san o tɛ fin kɔrɔ fɛ ok ni alimami binna kɔlɔn kɔnɔ bisimila i t'a labɔ dɛ a bɛ alimami labɔ alimami bɛ labɔ kɔlɔn kɔnɔ de ka sɔrɔ ka bisimila i fɔ
ok ni morke mo ko diebe wuli sini ayera na ka koloshu ba kono mo munte sari bakelen soro moria la o kana ta batan koloshi sam ok ne balabe mu fowina hey gonche ka jugu me ananji ka dire gonga che jugu ata ananji la de maliko aw benye bala beka ka mali politicien nafiki deundo beka ka mali kono mo ne mandeun tagorodo mali kono beka mu be jamana fani mu te jamana fe ante parti kelena no te se kanke jamana jugu ante karamogo kelena o te se kanke jamana jugu ne rebe video ke mbe karsa fe karsa ta fe o te se kike karsa jugu ni jamana tien na anga jamana tien fo one love vous tous disukuru bampeu. Ok, sinon maliko ina am kel bere nyebala video kala on gara dege susu kulungala ni andabara jera fo itangono on ne be klokle maliko la mais ya fa nous maliko la ame jega sugo fra nous ya kla kuma na obe soro ka golo di awma an yera mana golo soro anyanja obe kla ka wuli tuni karsabe mine yo famawa ne ma fo na ngo fanta ne be mine maliko na procureur Touré magistrat mabo procureur Touré kama est-ce que ayo lumna uma fa na ka baka munga ko seb ko shariata uma fa na ka kana jamana dum baka uma fa na ka kana jamana dum la seranwa est-ce que ayo magistrat munu no eron ke conférence de presse ke est-ce que ayo lu datu parce que fantan de unité est-ce que ayo datu parce que charia tout dodo est-ce que ayo lu datu fantan de wa video koro dama lube mine kata kasola chemu mi ko ke doka boki doka foko chebe ka baraka charia ka be ka munga ko te charia ka yere ka do charia kono ya fo ko tonk ale kumeton ale borala donc ton wera de be mali don kana jate mine ina fo mali charia tkela be de benatonga turo kum na fu datu ke mo datu ta obana ka se video ke loma ne ma fara video kala la bila la bi ka kenya ko yiri la parce que barkatu bala sitande tro yiri dugu fri ma fiena a video be amatunu ala ma 1 mois bo ala ma 2 ama 3 semaines bo flo ngo ni masabali ibe koye bila yiskilenten ko mi malikola parce que tien faut te se tiena umike eroya ite malido ima maldeondo umike eroya bila hu bila jigi ni malajigi ni bobode ka daji to akuna wallahi tallahi 3 mois ni kalo ko fe mo chita bi be rom nabli a ben alan krachi itando parce que pourquoi anye munekela e mo mo ka ulanga droit no fo e mo ka fa video kala we baraka nga kangar du nyana ayin dabla me ka ta ke pra jamana to ti bebe mine pra yo fama jamana to ti bebe mine mo video kala be mine ka datu karamogo yo mu fo video kala ma fo ministre yo nyogon classé karamogo yo nyogon classé président boire ma diminga position ta mo kamawa yo fa président yo nyogon classé ya fa ebeta damna bela duguma mo la video kala ni be nyogon ya sira la munu nye faso wardu en fama do en bama do en yere ma du ya fa EBC to di ka 200 milliards mo to ikata fantande mine EBC to di e procureur ya fama umase ka posu were de ma mali na problème ba uma posu foi de procureur trouver ma mali defani mali don ya fama mo sara e ma wuli o mo ka sayala umase ka place were di ema mali tigera flyer mali be coller tromna umase ka place were di ema ya fama wa drapeau flabe kidal umase ko posu do kalfa ela surasi munu sara oluka droit ko surasi munu ka samara songo duna oluka droit ko ya fama avion est coulé au sol au droit ko ya fa brama journaliste brama kasaya au droit ko be au sharia ko be mo ka sobe kati olu bebe e masse ka posu wara kalfa e la fo video kelaw e ni ala mi doya video kelaw mineli yo kesri de di ema la ilaha illallah mais procureur na faka bonima mais ni jamana be problème ko jamana mago ba ka procureur de la mais attends on me bo France bolo to di mais attends mais ya fa français ou ka erreur de tiring ya fa ka tamogo fa kuto konyola e maseka wuli ki do ola erreur de tir mogo were ka bo fa jamana ka bom takana kana ci e fa jamana mogo la e baduna e dogonuna e musola e procurateur e deuna ika jamana kono tubabu ate siakla ate jamuklenye e maseka wuli o ko segesegeli la e ma wuli o enquête la fait ka enquête wuli video kala no fait tenterke che ka kuma inte tenterke vraiment c'est dessus quoi vraiment c'est-à-dire problème yana ma kalifa il en vrai dire il m'a voulu procureur Willy Kola. Il faut kangarda do bon. Il m'a voulu procureur Willy Kola quoi.
Il y a un avion écoulé au sol. Mauritanie ou ka président koro mine ka do kaso la. John Nyake procureur ou ka procureur président koro ka mine do ka do kaso la. E boy mundu amadu. Karim mundu amadu. Karim nga deka koro be. Ya fa aka mo faka ko kuma me aka jamana ma tige fly. Drapeau flama bo aka jamana na. Muso doye azawa drapeau do awa assemblée kono e ma se ko wele. Ya fa ma che procureur Touré. La ilaha illallah kenderge. Franchement, il va nous. Il t'a dit quoi? Parce que tiens, faut qu'il dise il faut la trop quoi. Parce que ma place n'est pas calfaï là quoi. Il t'a dit qu'on pense un begata qu'elle est là. Il faut pas faire un bed décelé comme maintenant. Qu'on dit moi qui est là bega qu'elle est quoi parce que quoi kamambila. Afana bena kamanyere. C'est vrai taille au corps. Ni sama bina ka wuro kar soso bina ka wuro kar befanga bi wuro kari. Kenterge procureur ya kalan nafa ka bonima. Ke procureur ya kalan war ka chanima. Ke procureur ya kalan be tantanima. Ke procureur ya kalan sharia ka bonima. Ke procureur ya kalan sharia ka bonim bema ninka bo procureur nafa ka bonini be jamana kono sache. Surtout jamana mu tikelo no fly. Surtout jadisu be jamana mu kono. Ya fa sharia be jadisu black na enfin. Jadisu borami. Ya fa yera ka jamana be guerre la embarco be ka jamana ka che wo sharia de embarco wo sharia de be embarco wuli ke procurité wuli ko nyana mandola maître Touré che ni mayne sinon maître Malé Moussa Traoré jugé ka bla kasola a fama avec appui de Manassa maître Malé billahi de pala inda manyo maître Mali kono ale de Moussa Traoré jugé ka bla shi kasola ya fama wa jugement banadron aklala kata iji de patra iji anana ida bola maître Malé aka drapeau ta dro ka signé ka insigne ka disila ka maliko to ino abe Mali histoire la maître Malé adoni biche mogoma yeble adoni biche mogoma do atrarom adoni biche amida do maliko la adoni biche mogoma nyoga mo cité dien kono qui est Mali président do juge ka do kaso la maître Malé yake ti an ngwine li kunte wuli ko werela Tokoroba Bachili depuis ala ya dabe fantan wa kelela depuis ala e Tokoroba Bachili da ali misikine te voir tabulu na ya doko bimina kaka na sera ma Bachili beta defa Bachili abe wuli fantan wa kungola munu wa yoro chena furu ko kele du ko kele ya fa fantan wa kele journaliste ni binkeru ka Tokoroba Bachili che nderge che te wuli ko yena mandola ite wuli ko yena mandola Wabe bitato ta kana balaba sidan de tro yiri dugu fira dangi se dan kuma se kuma ba de cheninga ko negete na o ka soro ala ya dabla kuma fina yo fama maître Malé e maître Touré me kuma kele fina bilai ala chedi ku e ma o de kama ardina commentaire fon fa afra go muso ba kona parce que ala ba do ni muso na ma fogo muso ba ardina kono cheshi tita reclamer do wi yo fama e mo fama ti te point one love à vous tous. C'est un détro yiri dugu fire ay en tant que bamananga me lamene we lame koy kana balaba do koy mo tise ga balo a danki se dankumba ki se kuma badde njela akili jigina maître Malé la bible maître Malé non adam wallahi
ok manen chani manen muso muru ni kramo so ni donso amasi chani blende sitam blende tenen blende balabla dambe adankse be adankse dambe adankse kuma dembe ne de ya danki se dank kuma kise kuma bade one love à vous tous dabri.com mokota dabri andra 3w maliki kuluwale kasonge point kasoboma yawo fr kri ani woyo kunfin shubara soma a tubabulama bamana awadi julama karamoko dasiri kelen ka flan ka saban kan daisama hali si jaduru wa do kanu katika naka zesonu ka irimanaka kwada kana balaba adankise dankumba kise kuma badi tasabe masabe nasabe tasani masani nasani pekmeni kumete kumeni hamara bayani pempeni ka jabajaji gawa mawa sansangande sala shwa klimakala jifirila poporo lo debe menanga chumina ka tebe gidigida o maram poporo flengulo chipada ka tarase kolongono bi kawa de buru jafe adankise dande